सोनेकानि कित्वा अध्ययनवरोक्षाय अग्निं प्रतिष्ठाप्य అచ్చింతలు పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. तत्वाग्ने संध्यायामि सप्तशततमे प्राणमुखो भव अभिमुखो भव अतिचेतप्रसुवा अग्ने नमः उतोहने नमः उतासने नमः कृष्णवर्णाय नमः देवकाय नमः सप्तदिवाय नमः वैश्वनाराय नमः जातवेदसे नमः आद्यं लिप्य अंगाराणि ब्रूय गणपतिं भवामहे कविं कविनामस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदिविद्येदसादनगुस्वाहा गणपति इदं नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति इदं नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति इदं नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति नमः ओम श्रीं क्लीं 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 गं गणपते वरोदशमे वस्मानाय स्वाहा लक्ष्मी गणपति इदं नमः अक्षित निलुपले कोदुटंडे लक्ष्मी गणपति देवता